बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिक नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पर देख रहे हैं, दिलों को मजबूत करना। आज हमने इस अमल को लाए हैं, इस वजीफ़े को लाए हैं। अमल बड़ा ही पावरफुल और बड़ा ही मुजर्रब है, क्योंकि आप अगर कोई हाज़िरी के अमल अगर करते हो ना, तो उसमें दिल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमारे उस्ताद अक्सर एक बात कहा करते हैं कि अमलियात की लाइन में भले से जिस्म पाव किलो का हो, लेकिन कलेजा 2.5 किलो का चाहिए। सही बात है, क्योंकि अमलियात के दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें सामने नज़र आती है कि आदमी हैरान और परेशान हो जाता है, और अगर हिसार से उड़ जाए तो पागल भी हो जाता है और रुजत का शिकार भी हो जाता है। तो अगर इसका दिल अगर मज़बूत रहेगा ना और मुतमईन रहेगा, और अगर कलेजा अगर मज़बूत रहेगा, तो इसके सामने बड़ी से बड़ी चीज़ आ जावे तो ये घबराएगा नहीं, ये डरेगा नहीं। जैसे टीवी के ऊपर किसी फिल्म चलती है, सीरियल वगैरह चलते हैं, तो ये वैसा ही समझ करके अमल में बैठने का आपको। आप ऐसा सोचो कि आपके सामने कोई स्क्रीन है और आप उसको देख रहे हो, आप उसमें देख रहे हो कुछ फिल्म वगैरह, ड्रावनी, हॉरर वगैरह, मूवी वगैरह देख रहे हो, जैसा हम देखते हैं ना बिंदास। तो उसी तरीके से अमलियात की लाइन में भी ये सारी की सारी चीज़ें पेश आती है जब आप अमल करते हो तो। लेकिन उसमें जो है आपका दिल मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और आदमी का दिल मजबूत नहीं होता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं और वो अमल करने बैठ जाते हैं, और कुछ चीज़ सामने नज़र आ गई तो वहीं पर हार्ट आ जाता है और वहीं पर उनका काम तमाम हो जाता है। इसके लिए बताता हूँ मैं अक्सर वीडियो में, और भी कई बार बताया हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ कि अमलियात की लाइन में जो है ना, उन लोगों को आना चाहिए जिनका कलेजा मजबूत है और जिनका दिल मजबूत है, और जो जिस्म के आज़ा उनके सही होना चाहिए। और ख़ासकर जो हार्ट अटैक के पेशेंट है, जो दिल के अमराज में मुब्तला है, जो दिल की बीमारियों में गिरफ्त है, वो अमल नहीं करना चाहिए। खैर, आज का जो अमल है, इससे तो जो है जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं और जो दिल के अमराज में मुब्तला है, उनको काफ़ी फ़वाइद होंगे। उनको फ़वाइद तो होंगे ही होंगे, और जिनको अगर हार्ट अटैक नहीं है और जो दिल की बीमारी में अगर मुलव्विस नहीं है, तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। उन्हें भी इंशाल्लाह आगे हार्ट अटैक भी नहीं आएगा और उनका दिल मजबूत होगा, और वो अगर किसी भी अमल में अगर बैठेंगे, बड़ी से बड़ी चीज़ें अगर उसके सामने अगर आ जाती है, तो फिर इंशाल्लाह वो कभी डरेगा नहीं और कभी नुकसान नहीं उठाएगा। और अमलियात के लाइन में अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए आप अमल करा करें, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर ज़रूर कामयाब करेंगे। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल की मुद्दत है 4 माह। जी हाँ, 4 माह आपको अमल करना पड़ेगा, और 5 नमाज में अमल करना पड़ेगा। कोई नौचंदी जुमेरात वगैरह किसी चीज़ की दखल नहीं है। आज आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कल से अमल शुरू कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है 5 नमाज में, जैसे आप फजर की नमाज़ मुकम्मल पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके कि अपने सर के ऊपर हाथ रखना है, सर के ऊपर उल्टा हाथ रखना है, और सीधे हाथ पे जो उंगलियों के जो पोरे हैं ना, उसके पोरों के ऊपर आपको जो 21 मरतबा या कविज्जो या कविज्जो या कविज्जो इस तरीके से पढ़ना है। फिर फ़ौरन उसके बाद वैसी हालत में आपको पढ़ना है अल्लाहुल क़ादिरु अल्लाहुल क़ादिरु अल्लाहुल क़ादिरु, ये भी 21 मरतबा पढ़ना है। ये हो गया फजर की नमाज़ के बाद। फिर ज़ोहर की नमाज़ जब आप मुकम्मल पूरी पढ़ लेवे, उसके बाद फिर इसी तरीके से पढ़े। ईशा की नमाज़ भी जब असर की नमाज़ भी जब आप मुकम्मल पढ़ लिए, फिर असर की नमाज़ के बाद भी आप ऐसे ही पढ़े। इसी तरीके से 5 नमाज़ के बाद आपको पढ़ना है। और फिर जब नमाज ईशा जब आप पढ़ के फ़ारिग हो गए, फिर उसके बाद आप कोई भी एक टाइम रखें, रात में 11 बजे का या 12 बजे का या 1 बजे का, जो भी आपके पास टाइम मुनासिब हो उस टाइम पे आप करें। इसमें कोई शराइत नहीं है, जगह चेंज होगी कोई मसला नहीं है, और तन्हाई की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तन्हाई मिलती है तो अच्छी बात है, अगर तन्हाई नहीं मिलती है तो कोई मसला नहीं है। आप बस जिस जगह पे बैठे हो वो जगह पाक साफ़ हो, आपके कपड़े पाक साफ़ हो, और आपको किबला रुख होकर के बैठना है। कोई भी एक टाइम रखना है। पहले तो आपको 5 नमाज में वो करना है, 21 बार या कविज्जो पढ़ना है, और अल्लाहुल क़ादिरु 21 बार पढ़ना है। हर नमाज के बाद ऐसा ही पढ़ना है। फिर नमाज ईशा के बाद आपको कोई भी एक टाइम रखना है। फिर से बता रहा हूँ, हाँ, चाहे 11 बजे या 12 बजे 1 बजे, जो भी टाइम आप पढ़ेंगे 4 माह तक, यानी 4 महीने तक के आपको एक ही वक्त पढ़ना है, एक ही जगह पढ़ना है। जगह चेंज हो जाएंगी चलेगा, लेकिन फिर भी आप बेहतर है कि आप एक ही जगह रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको क्या करना है करके कि 1 गिलास पानी ले लो, या फिर
ایک بوٹل پانی لے لو، صاف ستھرا پانی ہو، اچھا پاک صاف پانی ہو، بوٹل میں پانی لو اور پھر اس بوٹل کو اپنے سامنے رکھو اور آپ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھو اور اللہ القادر اللہ القادر اللہ القادر اللہ القادر اس طریقے سے آپ کو 333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 333 مرتبہ پڑھ لیا پھر اپنے سینے کے اوپر پھونک مارو اور جو پانی جو رکھا ہے بوٹل وہ پانی کے اوپر پھونک مارو، سینے کے اوپر پھونک مارنا ہے پہلے اور پھر پانی کے اوپر پھونک مارنا ہے، پانی کے اوپر پھونک مارو، یہ آپ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اول و آخر درود شریف نہیں ہے، ڈائریکٹ عمل ہے۔ 333 مرتبہ پھر سے بتا رہا ہوں، 333 مرتبہ آپ کو اللہ القادر اللہ القادر پڑھنا ہے اور پھر اپنے سینے کے اوپر دم کرنا ہے یعنی پھونک مارنا ہے اور پھر وہی پھونک آپ کو جو ہے اپنی پانی کے اوپر جو آپ نے بوٹل رکھی ہے نا، پانی صاف اور شفاف پانی ہو، پینے لائق پانی ہو، وہ پانی کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس میں آپ کو پھونک مار دینا ہے۔ پھونک مار لیے پھر آپ کو کیا کرنا ہے، فوراً اس پانی کو پی لینا ہے، جتنا آپ پی سکتے ہو اتنا پیو۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے یہاں 1 لیٹر کی بوٹل کی پانی رکھی ہے تو آپ کو 1 لیٹر پورا پینا ہے، ایسے ضروری نہیں ہے، آپ کو جتنا ہو سکے آپ اتنا پی لو۔ اور اس پانی کو آپ کو روٹین میں رکھنا ہے 24 گھنٹہ، بس تھوڑا سا پانی اس میں باقی رکھ دینا ہے، پھر جب آپ پڑھائی کرنے بیٹھیں گے واپس سے اس میں پانی ملا دو، پانی پورا ختم ہونے نہیں دینا ہے، بوٹل میں سے تھوڑا تھوڑا پانی بچا کے رکھنا ہے، اس کے اندر واپس پانی مکس کرتے رہنا ہے اور روزانہ اسی طریقے سے 4 ماہ آپ کو کرنا ہے۔ 5 نماز میں تو آپ کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ یا کبھی جو اللہ القادر 21 مرتبہ، اور پھر نماز عشاء کے بعد آپ کو پھر بتا رہا ہوں جو بھی ٹائم رکھیں گے ایک ہی ٹائم رکھنا، ایک ہی جگہ رکھنا، ایک ہی وقت رکھنا، پھر اس میں آپ کو 333 مرتبہ اللہ القادر پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو 4 ماہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں گے نا پھر آپ دیکھو جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہیں ہارٹ اٹیک دور، جو دل کے امراض میں مبتلا ہے وہ دل کے امراض کی بیماری ختم، وہ ساری کی ساری بیماری سے مبتلا جو ہے وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور جو صحت و سالم ہے جن کو دل کی کوئی تکلیف نہیں ہے وہ بھی اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو آگے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں ہوگا اور دل کے امراض میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ کوئی بھی عمل کریں گے نا، عمل کے دوران بڑی سے بڑی چیزیں سامنے آ جائیں گی نا تو بھی ان کا دل اتنا مضبوط ہوگا کہ گھبرائیں گا نہیں، ڈریں گا نہیں، کسی قسم کا اس میں ڈر و خوف پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اس نام کی بڑی برکت ہے، تو اس کے لیے آپ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے آپ عمل کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اور بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے گھر میں کوئی اثرات ہے، کوئی جادو کے اثرات ہے، کسی جنات کے اثرات ہے، اور کسی کے اوپر بھی اگر کسی قسم کے بھی اگر اثرات ہے تو وہ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں علاج کے سلسلے میں، تو وہ بھی جو ہے ہم سے اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔